जय जगन्नाथ राधे राधे भागवत पाठ ओडिया भितर को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आमे समस्ते भागवत रस पिपासु होई उठिबा काहींकी भागवत पढ़िले कौन हुए आमे काहींकी भागवत पढ़िबा मन भीतर बहुत क्वेश्चन आसे उत्तर आसे मते जे करइटी आस मुतार करे सर्वनाश। भागवत पढ़िया भगवान शास्त्रानुमोदित कर्म बा भगवदर्थ कर्म कले तो आमर तो सबकि नाश हो कहीं डाकिबा कौन सब भगवत क्षेत्र भर कहीं आम जा तो एमती क्वेश्चन मन भीतर आसे। तो भागवत पढ़िले कौन हुए ना यहाँ हूँ भगवान कथा जमती आम इतिहास पढ़ुचे अमक राजा थे समक राजा थे या करते से करते से भाव ये हूँ भगवान लीलार कथा। तेणु भगवान लीलार कथा को आम जिते श्रवण करिया भगवान पाखरे आम मन से लगे। आम देखुचे ये मोर पिता ये मोर पुत्र ये मोर कन्या ये मोर भग्नी सब आम गोटे परिवार भितर बांधी ये शरीर अच्छी बेली ये परिवार टी अच्छी ये शरीर जो न ये परिवार किसी आवश्यक न थाए। तो आम ये आस गोटे अभिनय करने रंगमंच समस्त अभिनय करते अभिनय आम करुचे किंतु आम अभिनय भितर भावी नौचे जे कि संसारटा हूँ मोर संसार ये बहुत मोहमाया भितर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भीतर दे आम गति करुचे किंतु वास्तविक हूँ ए शरीरटा मोर शरीरटा मो नुहे शरीर भितर जी अच्छी तार आत्मिक कल्याण से भगवान सहित किभली भाव लीन हो भगवान चरण सेवार से किभली भाव लगे ये जो आत्मा परमात्मा सहित किभली भाव मिलन हम तो से मानव शरीरटी मिली आज कथा बा विषय वस्तु भीतर देकर गले जो दक्ष यज्ञ भगवान शंकर तांडव लीला करी आपण माने पूर्व अध्याय शुणी से जो तांडव लीलार प्रभाव दक्षर यज्ञ तो भंग शेष दक्षर मस्तक भी छेदन कर खाली शिर छेदन कर किंतु बाकी शरीर अधा अंशटी से स्थान रही कहीं ये भी गोटे लीला से भी आउ गोटे मस्तक आसी लगे पशुर तो ये भगवान लीला खेला भितर देकरी कहीं ना गर्भगंजन नरहरि गर्भ न सहती कारी जहाँ मन भर गर्भ है ईश्वर तार गर्भ को पाखे रखी दिखते गर्भ ही नष्ट हो जाए समस्त दिन ना दिन हेले नष्ट हो। तेणु आज ईश्वर बा भगवान शंकर जो तांडव लीला करिगले से तांडव लीला करिया भितर सतींकर पोड़ा शरीर बा दग्ध शरीर को कांधरे बहन करी आज प्रभु जुआड़े जुआड़े गमन कर सियाड़े जो पड़ुची छिन अंश खंडे खंडे से तो दैव माने हमर देवी स्थली हो जाइए दैव पीठ जहाँकि इतिहास भी आमर कहे। तो ये जो भगवान क्रोध को भगवान भोलानाथ क्रोध को किए अटकैब सामना को किए करिवो सामना को किए जीव जे भगवान को स्तुति करी शंकर को स्तुति करी शंकर को शांत करे स्थिर करे कहीं से जो उग्र रूप धारण करती से तृतीय सामना को जाए तृतीय नयन खुली से भस्मीभूत हो तो किए से साहस कर भाव कथा बा विषय वस्तु आज विषय वस्तु अच्छी समस्त ब्रह्मा पाखु जाइछन्ते ब्रह्मा विष्णु से समस्त मिसी गोटे आलोचना विषय वस्तु भीतर जाइछन्ते केउ भली भाव शंकरंकर उग्र रूप को शांत करी हेबो आज से कथा भीतर दे आमे प्रवेश करिबा आ ये कथाटी को आमे गीत माध्यम रे सुनिबा काहेकि ना गीत टिके सुनि टिके बहुत भल लागे आपण माने भी जदी गीत को मु गाइबा सहित आपण माने मन मन टिके गुण गुण करी गाइबे ताले आपणकर भागवत पढ़ा सहित भागवत शुणा भी हो दुईटी जिनस हो। तेणु आसतु सर्वप्रथम गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान करी राधाकांद चरण अरविंद निजर मति को समर्पण कर
आम भागवत पाठ अतिवटी जगन्नाथ दास भक्त कवि जगन्नाथ दासंकर भागवत ओडिया भितर आम प्रवेश करवा से ओडिया लोकगीत स्वर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमः कल्पतरोर्गलितं फलमुखस्फातं कृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। चतुर्थ स्कंद षष्ठ अध्याय मैत्रेय उवाच। रुद्र देखि घोर राण भये भाजिले देवगण शूलपटिश कुंता सारा निस्तिंस गदा मुदुगर ए शस्त्र छाड़ी सर्वंगे भय भाजिले दश दिगे। भय सकले कमेले गमिले गगन मंडले छन व्याकुल मन दुखे बेगे मिलिले ब्रह्मलोके। ब्रह्माचरण तले पड़ी देवे कहिले कर जोड़ी। ब्रह्मा जे विष्णुंक सहिते एक कथा जानन्ति समस्ते। दक्ष यज्ञर ए घटना हुईबा जानी विडंबना। से हेतुरु दुई जन यज्ञ को न कले गमन। एक कथा देवगण शुणी ब्रह्मा कहती परिमाणी। आज ब्रह्मा विष्णु जानी शंकर को जो डका है माने से जाती। तेणु ये जो मैंने शिवंकर भक्त नुह से केवे विष्णुंकर भक्त भी हो पारे बा प्रजापिता ब्रह्मांकर आशीर्वाद भी हो पार। जो शंकर अच्छा से ब्रह्मा विष्णुंकर भी आशीर्वाद अच्छे कहीं तीन अच्छा एक जन को जब आम न डाक दीज आस। जय भोले बाबा जय। ब्रह्मा बासी ब्रह्मा कहते कौन हे देवगण शुण ଏହା अपराधर जेउ क्रिया। बलिष्ठ लोके अपराध करिबा नुह इति साध्य। कले के प्राण रक्षा नुहे अथवा मंगल हुए। शिवं को भाग जे न देला ताहांको ठारे दोषी हेला। सेई हेतुरु शिव कोहे कहूचु एक उपाय। समस्ते जाई ता चरण
ପଡ଼ି ନ କରା ଅପ୍ରସନ୍ନ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶୁତୋଷ, ଅବଶ୍ୟ ହେବେ ସେ ସନ୍ତୋଷ। ସାମାନ୍ୟ ଲୋକେ ସେ ନୁହନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି, କୋପେ ସମସ୍ତ ସେ ଦହନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଯାଇ, ଆମ୍ଭେ ସକଳ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣୁ ଏହିଟି ନିଶ୍ଚିତ। କିପରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ହେବୁ ଭେଟ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ। ଏହିପରି ସେ ପଦ୍ମଯୋନି ସକଳ ଦେବ ସଞ୍ଜୟ ଘେନି ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞଶାଳେ ମିଳି ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବନମାଳେ। ଯଜ୍ଞ ବିନାଶୀ କୋପଭରେ ରୁଦ୍ର ଯେ ଗଲେ ନିଜ ପୁରେ। ସ୍ୱଭାବେ ତେଜ ପ୍ରମିତ ଅନ୍ତେ ଜଗତ କରେ ଗ୍ରସ୍ତ, ତାହାର ତେଜ ବଳ ତଥ୍ୟ କେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମର୍ଥ। ତାହାରେ ଅପରାଧ କରି କେ ଅବା ଥିବେ ଦେହ ଧରି, ଏବେ ସକଳ ଦେବ ଶୁଣ କେ ଜାଣେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରମାଣ। ଚାଲ ସକଳ ସୁରଦେବା ବେହ କପିଳାସ ଯିବା, ରୁଦ୍ର ଚରଣେ ନମସ୍କାର ସ୍ତୋତ୍ରେ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ହର। ଈଶ୍ୱର ଚରଣ କମଳେ ଶରଣ ପୋଷ ଏକ ମିଳେ, ମୋହର ବୋଲ ଏବେ କର ଅନ୍ୟଥା ନାହିଟି ନିସ୍ତାର। ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ ଅଣ୍ଡକୋଷ ନିମିଷ ମାତ୍ରେ କରେ ଗ୍ରାସ, ତାର ଚରଣେ ନ ସେବିଲେ କେବା ସଂସାରେ ଥିବ ଭଲେ। ବିଶେଷ ପତ୍ନୀର ବିୟୋଗେ ସ୍ୱଭାବେ ତମ ଗୁଣ ରାଗେ, କଳ୍ପିନା ଘୋର ରଣ ରଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ଭଙ୍ଗେ, କେବା ମିଳିବ ତାର ଆଗେ। ମନ ତାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଯାର ମହିମା ବିଚାରଣେ, ମୋ ଆଦି ସର୍ବଦେବ ଗଣେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ମୁନି। ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯେତେ ମୁନି ସଙ୍ଗତେ ବେଦ ଦତ୍ତ ଘେନି, କେ ଜାଣି ପାରିବ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଦୀପ୍ତି ଦେବ ନାରାୟଣ। ଏବେ ସକଳେ ଚାଲ ଯିବା ସେ ରୁଦ୍ର ଚରଣେ ପଡ଼ିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା ନାନା ମତେ ଯେ ମନ୍ଦେ ଦୟା କରେ ଚିତେ ମନ୍ଦେ। ହର ପଦ୍ମ ଯୋନି ସକଳ ଦେବଗଣ ଘେନି, ଅଗ୍ରେ ଚଳନ୍ତି ନାରାୟଣ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ଋଷିଗଣ। ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ପିତୃତୁଲେ ସର୍ବେ ଚଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲେ। ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଆସେ ମିଳିଲେ କପିଳାସ ଦେଶେ, ସେବନେ ବସେ ସଦାଶିବ ତାହା ମହିମା କେ କହିବ। ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ତପୋବନ୍ତେ ଯେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ପଥେ, ଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ବିଦ୍ୟାଧର ଗନ୍ଧର୍ବ ମୁନି ଅପସର। ସର୍ବେ ପଶନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବନେ ତରୁ କ୍ରୋଟରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ଅଶେଷ ମଣି ରତ୍ନ ରଖେ, ଅଶେଷ ମଣି ରତ୍ନ ରେଖେ, ଶୃଙ୍ଗ ବିରାଜେ ଗିରି ଶିଖେ। ଦେହେ ବିରାଜେ ନାନା ଧାତୁ, କିଏ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ହେତୁ। ବିରାଜେ ନାନା କୁଞ୍ଜଲତା, କେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସାମରଥା। ଆନନ୍ଦେ ମହେଶ୍ୱର ବେଶେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ନାନା ପଶୁର ସେ, ଅନେକ କନ୍ଦର ଗମ୍ଭୀରା ବହନ୍ତି ପ୍ରସବଣ ଧାରା। ରମଣ ବେଳେ ନାରୀ ଗଣେ ରମନ୍ତି ଯେ ଯାହା ରମଣେ, କୋକିଳ କୋକିନାଦ ବାଣୀ ଯେ ଶନେ ମନୋହର ଶୁଣି। କୋମଳ କଣ୍ଠେ ପଶୁଗଣ ନାଦ କରନ୍ତି ଘୋର ବନେ, କୋମଳେ କୋମଳ କଣ୍ଠେ ପଶୁଗଣେ ନାଦ କରନ୍ତି ଘୋର ବନେ। ମତ ମାତଙ୍ଗ ବହୁ ମେଳେ ଗର୍ଜନ୍ତି ହ୍ରଦ ନଦୀ ଜଳେ। ମନ୍ଦାର ପାରିଜାତ ଦ୍ରୁମେ ସରଳ କୁବିଦାର ବନେ, ତମାଳ ଶାଳ ତାଳ ବନ କୁମୁକ ସୁବାର କୁମୁକ ସ୍ୱବାର ଆସନ। ଆମ୍ବ କଦମ୍ବ ନାଗେଶ୍ୱର ପୁନାଙ୍ଗ ରମ୍ଭାକର ବୀର, କୁମୁଦ ଉତ୍ପଳ କହ୍ଲାର ପାଟଳି ଶୋକ ଗନ୍ଧ ସାର। ବକୁଳ କୁନ୍ଦ କୁରୁବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସତରେକ, ଚିରବେଣୁକ ଜାତି ଯୁଥ ମାଧବୀ କନ୍ୟର ବେତ। ପଣସ ଉଦୁମ୍ବର ପ୍ଲକ୍ଷ ବଟ ତିନ୍ଦୁକ ବହୁଦ୍ରକ୍ଷ, ଅଗସ୍ତି ପୁନାଗ ଚମ୍ପକ ଜମ୍ବୁ ଖଚିର ସଫିରକ। କାସୁରୀ ଆମ୍ରାତକ ବନ ଦେଖନ୍ତେ ମୋହେ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ବୃକ୍ଷେ ଅଛନ୍ତି ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ
শোভন কবিলাস স্থানে গম্ভীর নাদ কোলাহল ক্রীড়ন্তি নানা জীবকূল মৃগবানর ক্রোট যুথ সিংহ লোক সমযত্র গবয় ব্যাঘ্র বৃক্ষ দଳ ଗୋରୁ ମହିଷ ଶଶାକୁଳ ଅନ୍ୟ ଯେ ମୃଗ ନାଭ ଆଦି ବସନ୍ତି ବାମ ଦକ୍ଷ ଭେଦି ସୁନ୍ଦର ସୋହେ ରମ୍ୟ ବନ ଦେଖନ୍ତେ ମୋହ ମୋହେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ନଦୀ ଯେ ନଦ୍ୟାଶୟ ବେନି ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟତର ପ୍ରାଣୀ ଏମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବନ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଦେବଗଣ ମନେ ବିସ୍ମୟ ପାଇବେ କେ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତି ଚଉଦିଗେ ତାର ଉତ୍ତର କୂଳେ ଯାଇ ଅଳକାପୁରୀକୁ ଅନାଇ ସୁଗନ୍ଧ ନାମ ବନ ଜହିଁ ହେମ ପଙ୍କଜ ବିରାଜଇ ନନ୍ଦା ଅଳକା ନନ୍ଦା ନଦୀ ବହନ୍ତି ବାମ ବକ୍ଷ ଭେଦି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ରଜ ରାଗି ସେ ନଦୀ ସ୍ୱଭାବେ ସୌଭାଗୀ ସେ ନଦୀ ଜଳେ ସୁର ନାରୀ ରମନ୍ତି ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା କରି କୁଚ କୁଙ୍କୁମ ଜଳେ ମିଶେ ସ୍ୱଭାବେ ସୁପି ଛିଳ ଦିଶେ করণে স্থূলে হস্তিবল নিত্য পিবন্তি যার জল সে নদী তীরে উপগত রত্ন বিমান যুদ্ধ যুদ্ধ পুণ্যজনিত পরিমল তেণু পুরীত গঙ্গা জল তড়িত জেহ্নে নীল মেঘে শোভ সুশোভা কান্তি দশ দিগে এমন্তে কুবের নগরী সুগন্ধ বন আদি করি যে বৃক্ষ কামধেনু প্রায় ফল পল্লব মানস হে কোমল কণ্ঠ নাদ পক্ষী ভৃঙ্গ শবদ জহি ଅଛି চলে জলে চরন্তি পক্ষী গণে ক্রীড়া করন্তি পদ্মবনে হরিচরণে বায়ু সঙ্গে মত মাতঙ্গ রণ রঙ্গে বৈদুর্যমণি কূপস্থানে নিবিড় বন্ধন সোপানে স্বভাবে উৎপল মার্জিনী স্বভাবে উৎপল মার্জনী বিরাজে মন্দ গুণ ঘেনি যে বন্যে জন্ম বট বৃক্ষ জহি কিনার গণরক্ষ সত্যে যোজন উচ্চ বহে সুন্দর রূপ জনমহে বৃক্ষ ছায়া দেহে লাগি প্রাণী ভন্তি সুখ ভাগি ଏ ମନ୍ତେ ସର୍ବଦେବ ମାନେ ମିଳିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ଦେଖନ୍ତି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ନିବନ୍ଧ ଆସନ ନିଶ୍ଚଳେ ସନକ ଆଦି ସପ୍ତମୁନି ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଘେନି ଗୁହ୍ୟକ ରକ୍ଷକ ଅନେକ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଉପାସକ ବିଦ୍ୟା ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ଆଦି ସକଳେ ଖଟନ୍ତି ସବିଧି ବିଶ୍ୱ ସୌଧ ଯା ମହିମା ସର୍ବସ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସୀମା ସେ ପୁଣି ଅଭିଷିକ୍ତ ଗଣେ ଯାର ଚରଣେ ସିଦ୍ଧି ସେ ପୁଣି ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଙ୍ଗେ যার শরীর সিদ্ধলিঙ্গে জটা অর্পণে ভস্ম দণ্ড যথা রচিত ইন্দুখণ্ড কুশ দুদুরা মধ্যে বসে পরম ব্রহ্ম সে প্রকাশে নারদ মুখ চাহি ধীরে বচন কহନ୍ତି সুস্বরে দক্ষিণ জানুর উপরে বাম চরণ স্থাপি ধীরে চাহান্তি বেনি বাহু বলে অরুণ বর্ণ বেনি ডোলে স্বভাবে তর্ক মুদ্রা করে যে রূপে সংসার সংহারি নিশ্চল সমাধি ধারণ দেখিলে সর্বদেব গণ সর্ব ঋষিঙ্ক সঙ্গ মেলে ইন্দ্রাদি দশ দিগপালে ব্রহ্মা সহিতে সর্বজন চাহিলে রুদ্রঙ্গ বদন জয় শবদ করি তুণ্ডে রুদ্র চরণে নমি মুন্ডে যে হরি মনুঙ্কর মনু ভক্ত চরণ কামধেনু তার চরণ তলে যাই সকলে শিরে হস্ত দেই নমিনে ঈশ্বর চরণে দেব কিন্নর ঋষিগণে আনন্দে ব্রহ্মা নারায়ণ নমিলে রুদ্রঙ্গ চরণ স্বহে মন্দ মন্দ হসি অমৃত বাক্য মন দোষী ব্রহ্মা কহନ୍ତି কর যোড়ি চরণে পুনঃ পুনঃ পড়ি ব্রহ্মবাচ তু নাথ জগত ঈশ্বর সংসার তোর খেল ঘর তুই জগত বিজয় যোনি সৃষ্টি সংহার মায়া ঘেনি তু নাথ জগত ঈশ্বর নির্লেপ ব্রহ্ম নিরাকার তু শিব শক্তি রূপ ধরি সংসার খেল ঘর করি সৃজি পাଳିନ କରୁଅନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କ୍ରୀଡ଼ା ବିହାର ମାୟା ଧରି ତୁ ଖେଳୁ ମାୟା ଭାବ କରି ସେ କାହିଁ ସମ୍ପାଦିବ ତୋତେ ତେଣୁ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ଜହିଁ ଝରେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ଧେନୁ ରୂପେ ଧରେ
तू जहाँ अर्जिचु जगते संसार भ्रमण निमंते से माया संसार बंधने जंत्रित हुई महाजने कल्पन्ति नाना कर्म विधि तुम्भे तो सकल प्रसिद्धि सर्वमंगल कर्म फल तू से अनादि आदि मूल मंगल कुत तू हे धर्म को सर्वकाले बहु से साधु जन कर्म करी भाव प्रभाव मोद भरी से फल तोर पादे दंती माया पटोल तरी जानती। जे लोभ बसे ताहा चिंती पशुंक प्राय से भुंजंती तते न जानी प्रजापति दुर्मति लभिला दुर्गति आम्भर भक्ति चित्ते धर यहाँ को प्रतिकार कर ए प्राणी यज्ञशाळे मला संसार जस तो रहिला एबे मोहर बोल कर यार यज्ञ तू उद्धर ए यज्ञ तू भाग न कले एणु जीवन थाउ मले यहाँ को दंड ए उचित जेणु निंदिले विश्वनाथ एबे तू यहाँ को बंचा भृगु को चक्षु दान दियो भृगुर दाढ़ी एबे रूप सुषम दंत पाटी स्थाप तोहर शस्त्र वर शणे भय भाजिले देवगणे तो त्रास छिन्न भिन्न हुई पलाई गले जही तही रीति जगणे सेही मते रीति जगण सेही मते रीति जगणे सेही मत ताहांकु रख विश्वनाथ यज्ञ तो रुद्र भागत से साधिवा मंत्र उपदेशे हेमंत कही पद्मजनी मिलिले देव गण घेने से रुद्र चरण पंकजे ब्राह्मण जगन्नाथ भजे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 चतुर्थ स्कन्धे रुद्रकोप प्रशमने नाम षष्ठोऽध्यायः। भीमस्यापीर्णमङ्गमनेरपि मतिभ्रमजति शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।